Usog kang tawag doon. Yung 1. Ganyan, 1. Dapat nakababa. Yung to. 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 Load kanina yung load lumod ka. To yun, to. Yan to. To yan. Yung 3. Yung 3. Hindi kaya yun. Hindi tinan mo. 3 yan. Oh, galing 3 Ganyan 3. Yung 4. Or, Oh. kaya hindi kaya. Kaya gawin mo. Yan ang 4. Oh, 4. 5. Yung 5. Tabaat kayo. Tabat. 5 daw. Paano yung tiyan? Ganyan 5. 6. Yung 6. 6 Okay. Ano yung 6? 6 yan. Galing. 6. 7. 7. Ay, alam ko na yun. Paano Usog ka doon konti. Usog ka doon. Usog ka doon konti. Huwag dyan. Doon oh. Di ka makita dyan. Ha? Teka mo na. 7 to, Kevin. Yan. Yan ang kabuang to. 7. Yung 8. Yung 8. Ah? 8. 8. 8? Hirapan ka ngayon. Hanap ka ng paraan. 8 yan. 9. Yung 9. 9 yan? 9. 10. 10. Yung 10. 1 saka 0. Alin?